कुंकळेचो ड्रीम प्रोजेक्ट डेथ प्रोजेक्ट जाला। कुंकळे ड्रेनेजचे उंचाय येरादारीक पिडपाक लागल्या। रस्त्या परस उंचाय दिल्ल्यान हांगा तिगांक मरणूय येयलां। चुकीचे बांदकाम सुदारायत। लोकांनी PWD मंत्र्याक गारणे घातल्या। मुळात ही ड्रेनेज चुकीचे पद्धतीन बांधल्या। रस्त्या वयर बांदकाम आशिल्ल्यान येरादारीक आडमेळी येतातच रस्त्या वयल्यान चलप्यांक त्रास जातात। चुकीच्या डिझायनाक लागून हे ड्रेनेजीन काय बळी घेतल्यात। लोकांनी PWD मिनिस्टराच्या कानार ही गजाल घातल्या। मोठो एक ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून जाल्लो आसा आनी ते ड्रीम प्रोजेक्टा लागून कुंकळेच्या लोकांक नागरिकांक सारक्यो प्रॉब्लेम जातात। काही लोकांचे हातपाय मोडले। जवळ जवळ 3 लोक गेले 3 म्हयन्यात 3 जाणांचे मरण जाले ह्या ड्रीम प्रोजेक्टा लागून। आनी हो जो आमच्या हायवेचेर जो प्रोजेक्ट आसा अशें आमी खंय पळयलां रस्त्या पासून दोपरभर वयर ताजे ड्रेनेजाचे वयर काडिल्ले आसा पेवर्स जावन। आनी कुंकळे बस स्टँड तो धेमानी पर्यंत जो विशय आसा तो लोकां खातीर सामको घातक। आनी ताका लागून आमी आमचे माननीय PWD मंत्री दिगंबर कामत हांकां मेळ्ळे आनी हांकां हो विशय सांगलो। कारण म्हजे बरोबर आसा आमचो इरिन्यू जो धेमानीकच रावता। म्हजे पेक्षा धेमानी वाठारांत कितें जाता हें जाल्यार तुमी समजून घेवं। हांगे घर बीन कट म्हणटरीच आमकां तें आतां सामकें इतलें डेंजरस जालां आहा की भायर सरपाक भितर सरपाकूय भिरांत दिसता। इतले हायटीची ती ड्रेनेज बांदल्या आनी ते हायटी लागून गाडी आहा त्यो हे सायडीक गेले जाल्यार दुसरे सायडीक गाडी आहा त्यो आमच्या आंगार येता। हेका लागून 3 एक्सिडेंट जाले आनी आतां म्हाका लागून भायर सरपाक भिरांत दिसता। कारण ते गाडी आमच्या आंगार केन्ना आमकां मारून उडयतले काय म्हणून हो ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून सांगून आमकां आतां हो डेथ ट्रॅप केलो आहा। आतां लोकांक भायर सरपाक भितर सरपाक आनी चलून वचपाक तरी सामकी भिरांत जालो आहा। कित्याक इतले हायटीचे चड जाल्यार ते हायटी वयल्यान देंवपाक आनी लोकांक त्रास जाता। आनी अशें करून देंवतना स्लीप जावन पावस पडले कारणान स्लीप जावन लोकांक हात कोणा पांय कितले जाणांक मोडलो आहा। 3 डेथ जाली विदीन 3 मंथ्स। आनी आतां फियर जाता की आनी डेथ जायना जावपा लागून आमी आयज PWD मिनिस्टर मॅडम ती आमकां लेवल करून दी म्हणून सांगपाक येयली। मिनिस्टरान कितें सांगलां? मिनिस्टरान सांगलां हेजे आपण विचार करतलो आपण हें करून आपण तेजी एक्शन घेतलो। सीएमान सुद्दां सांगलां। सीएमान सुद्दां खबर आहा त्या सीएमा येणी जाणी जे कुंकळ्या खूब फावटी आसता हे ह्या भाशेन ड्रीम खंयची इंजिनियरींग कायद्यान बसता तें कोणाक खबर ना आज पर्यंत। सो आनी कोण एक्सिडेंट जावं न्हय आनी लोक स्मुथली चलपा बिरपा शकचे म्हणून ही आमी मागणी केल्या। एक्चुअली मागणी करप न्हू तें तांकां कळपाक जाय। हेच प्रॉब्लेम करताय आनी आमकां सोडप करपाक आमकां हेंचे कडेन येवची पडटा। सो हें अशें जावपाक जायना। जाता तितली बेगीन ही ड्रेनेज काडची, जाता तितली फ्लॅट करची, लेवल करची इतली आमी मागणी घेवन आयले।